بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مثال کی اجرا شروع کریں گے۔ کس کی اجرا؟ مثال کی اجرا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کی اجرا کی، پھر ثلاثی مزید کی اجرا کی، پھر رباعی مجرد اور مزید کی اجرا کی۔ آج ہم مثال کی اجرا شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سیاح جو ہے وہ اورس تموہا، اورس تموہا بروزن ہے اورس تموہا، اوف عائل تموہا، حرف اصلی واو راسا واو راسا۔ یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ شش اقسام میں ثلاثی مزید ہیں۔ ثلاثی مزید کے کتنا باب ہیں؟ 12 باب۔ سناؤ۔ باب افعال اکرم یکرم اکراما، باب تفعیل صرف یصرف تصریفا، باب تفاعل، باب مفاعل ضرب یضرب ضربا، باب تفاعل تصرف يتصرف تصرفا، باب تفاعل تضارب يتضارب تضاربا، باب اشتغال اكتسب يكتسب اكتسابا، باب انفعال انصرف ينصرف انصرافا، باب استقبال استخرج يستخرج استخراجا، باب افعال احمار احمر احمران، باب افعال احمار احمار احمران، باب افعال اجلوذ يجلوذ اجلواذا، باب افعال احداد يحدد احدادا۔ یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال ہے۔ باب افعال، باب افعال سے صرف صغیر کی گردان۔ اورث یورث ایراثا فمورث، اورث یورث ایراثا ذاک مورث، لم یورث لم یورث، لا یورث لا یورث، لن یورث لن یورث، ليرثن 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 ليرثن، الامر منه اورث لتورث، ليورث ليورث ليورث، ومن لا تورث لا تورث، لا يورث لا يورث، الظرف منه مرث مرث مرثان مورث مورثان مورثات۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم، ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول سے گردان کریں۔ اورث اورثا اورثو اورثت اورثتا اورثنا اورثت اورثتما اورثتم اورثت اورثتما اورثتن اورثت اورثنا۔ اچھا، اورثتموہا، یہاں پر ضربتم والا قانون کی شرط پوری ہے، واو ساکن بھی ہے، مقابل مضموم بھی ہے، واو کو حذف کیوں نہیں کیا؟ ہاں ضمیر واقع ہے آخر میں۔ ہم نے یہ شرط لگایا تھا کہ واو کے بعد ہا ضمیر نہ ہو، اور یہاں پر واو کے بعد ہا ضمیر ہے، اس وجہ سے ہم نے واو کو حذف نہیں کیا۔ تجدو، یہ اصل میں کیا تھا؟ توجدو، توجدو۔ حروف اصلی کیا ہے؟ واو جیم دال، واو جیم دال۔ وجدہ، شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاث مجرد، کتنا باب ہے؟ 6۔ سناؤ۔ ضرب يضرب فعل يفعل نصر ينصر فعل يقول سمع يسمع فعل يقول فتح يفتح فعل يقول خسب يخسف فعل يفعل حاسب صرف یحسب، حسب يحسب فعل يفعل صرف يصرف فعل يقول۔ یہ کون سا باب ہے؟ ضرب يضرب، ضربہ یضرب۔ اس وجدہ سے صرف صغیر کی گردان کریں۔ وجد يجد وجدا فهو واجد، ووجد يوجد وجدا فذاك موجود، لم يجد لم يجد لا يجد لا يجد لا يجد لا يجد لا يجدن لا يجدن لا يجدن لا يجدن الامر منه جل تجل يجل يوجد ونهي لا تجل تجل يجل يجد موجد موجدا مواجد موجد والعلاد منه ميجد ميجدان مواجد موجد ميجدان ميجدتان مواجد موجد ميجاد ميجدان مواجد موجد موجدا والتبديل اچھا، یہ تجد جو ہے یہ اصل میں توجدو تھا، پھر کون سا قانون لگا؟ یا تعاد والا کام۔ کس طرح؟ مضارع مکسور العین ہے، تجد اصل میں توجد تھا، واو کو حذف۔ ہر باب مثال واوی کا، ہر باب مثال واو کا فتح یفتح سے یا ماضی مکسور العین، یا ماضی مکسور العین کو تو اس میں واو کو حذف کریں، حذف کریں۔ یہ ماضی مکسور العین ہے، اس واو کو کیا کر دیا؟ حذف کر تو دیا، کیا بن گیا؟ تجدو، تجدو بن گیا۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تجدو صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم، اور دوسرا تجدو صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، یجدو، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع غائب معلوم، اجدو، واحد متکلم، نجدو، جمع متکلم فعل مضارع معلوم، وجدتا، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، وجدتے، صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم، وجدتو، صیغہ جمع مذکر صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم، وجدتو، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم، وجدنا، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، وجدنا،
صيغة وصيغة جمع مؤنث غائب في الماضي معلوم. یجدون وصيغة جمع مؤنث غائب في المضارع معلوم. یجدون صيغة جمع مؤنث غائب في المضارع معلوم. اور یجدنا یہ صيغة جمع مؤنث غائب في المضارع معلوم. اور یجدون صيغة جمع مذکر غائب في المضارع معلوم. تجدون صيغة جمع مذکر حاضر في المضارع معلوم. تجدنا تجدنا یجدنا تجدنا یجدنا صيغة جمع مؤنث غائب في المضارع معلوم. اور تجدنا صيغة جمع مؤنث حاضر في المضارع معلوم. فاعذوهن اصل میں کیا تھا فاعذوهن. اچھا کون سا قانون لگا اس میں یعید و تعید والا قانون لگتا ہے. یعید تعید والا قانون کس طرح سنا ہر باب مثال وہی جو عالم یعلم کے وزن فتح یفتح کے باب وزن پر ہو تو اس میں فا کلمہ کو حذف کرنا گیا. مکسور العین ہو تو اس میں فا کلمہ حذف کرے. یہاں مکسور العین مکسور العین ہے تو واو کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا فاعذو بن گیا. کیا بن گیا فاعذو. شش اقسام میں کیا ہے ثلاثی مجرد کتنا باب ہے 6 باب ہے. 6 باب ہے. اس میں سے کون سا باب ہے ضرب یضرب ضرب یضرب صرف صغیر کے گردان کا وعظ یعظ وعظا فهو واعظ ووعظ يوعظ وعظا فذاك موعظ لم يعد لم يوعظ لا يعد لا يوعد لا يعد لا يوعد لا يعدن لا يوعدن لا يعدن لا يوعدن. على امر منه عز لتوعد لي يعز ليوعد وانهم لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد ضرب منه موعظ موعظا. اچھا فاعذوهن یہ کون سا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم کی گردان کرے. عز عز عزو عز 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 عزا عزو. اس میں ایک یعد و تعد والا قانون لگ گیا. دوسرا عزو کو کس سے بنا ہے تعزون سے بنایا. تعزون سے بنا ہے. کس طرح امر حاضر و قانون لگتا ہے حرف مضارع کو حذف کر کے شروع سے حروف عطائن حروف مضارعات کو حذف کر دیا. پھر آخر میں نون عربی گرا دیا. آخر نون ربی گرا دیا. نون ربی کتنی وجہ سے گرتا ہے 5 وجہ سے 5 چیزوں کی وجہ سے گرتا ہے. یہاں سے کس کی وجہ سے گرا امر حاضر کی وجہ سے. امر حاضر کی وجہ سے. اچھا ماضی معلوم کی گردان کریں. وعظ 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 وعظت وعظت وعظنا وعظ مضارع معلوم کی گردان کریں. یعظ یعظن یعظون تعظ تعظن یعظن تعظ تعظن تعظن تعظن. وعظتا کون سا صیغہ ہے وعظ صیغہ جمع و صیغہ واحد مذکر حاضر فی المضارع معلوم. وعظتے صیغہ واحد مؤنث حاضر فی المضارع. وعظتو صیغہ جمع صیغہ واحد متکلم. وعظنا صیغہ جمع متکلم. وعظنا وعظنا صیغہ جمع مؤنث غائب. وعظ وعظ واحد مذکر. وعظتم وعظتم صیغہ جمع مذکر حاضر. یعظون یعظون صیغہ جمع مذکر غائب فی المضارع. تعظون صیغہ جمع مذکر حاضر فی المضارع. یعظنا یعظنا صیغہ جمع مؤنث غائب. تعظنا صیغہ جمع مؤنث حاضر. یعظ یعظ صیغہ واحد مذکر غائب. تعظ صیغہ واحد مؤنث حاضر. صیغہ واحد مذکر حاضر. دوسرا تعظ صیغہ واحد مؤنث غائب. اعظ اعظ واحد متکلم. نعظ جمع متکلم. ستجدنی انشاءاللہ آمینین. ستجدنی یہ اصل میں کیا تھا ستوجدنی. ستوجدنی کون سا قانون لگا یہاں پر یعد تعد والقانون لگا. کس طرح ثلاثی مجرد میں مثال واوی کے مضارع معلوم سے فا کلمہ کو حذف کرنا واجب ہے 2 صورتوں میں. یا فتح یفتح کے باب سے ہو یا اس کے ماضی مضارع مکسور العین ہو. یہ کون سی صورت ہے
यहाँ पर मुज़ार मकसूर अलआइन है। माजी मकसूर वजदा यजिद मुज़ार मकसूर अलआइन मकसूर आइन है, लिहाजा इस वाव को क्या कर दिया? हज़फ कर दिया। हज़फ कर दिया तो क्या बन गया? सतजिदुनी तजिदु बन गया। तजिदु ये भी ज़ैद है और ये भी ज़ैद है। तजिदु बन गया। शशक साहब में क्या है? सुलासी मुजर्रद कितना बाब है? 6। कौन सा बाब है? ये ज़रब यज़रिब सर्फ सगीर। वजद यजिद वजदन फहुव वाजिदन ववुजिद युजद वजदन फज़ाक मौजूदन लम यजिद ला युजद ला यजिद ला यजिदन ला यजिदन ला यजिदन ला यजिदन ला यजिदन अल अम्रु मिन वजिद ले तुजद ले। कौन सा सिगा है? सिया वाहिद मुज़क्कर सिया वाहिद मुअन्नस हाज़िर फिल मुज़ारि मालूम। दूसरा कौन सा सिगा बन सकता है? सिया वाहिद मुअन्नस गायब फिल मुज़ारि मालूम। फतज़िहु ये असल में क्या था? फौतज़िहु फौतज़िहु या युतज़िहु तज़िहु। हर्फ असली क्या है? वाव वाव दुआद हा द्वाद हा। वाव द्वाद हा। तज़िहु ये शशक साम में क्या है? शशक सुलासी मजीद। सुलासी मजीद के कितना बाब है? सुलासी मजीद के 12 बाब। सुना बाब इफ़ाल अकरम इकरम इकरामन बाब तफ़ील सरफ सरफ तस्रीम बाब फ़अल ज़ारब 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 बाब तफ़ाउल तसर्रफ तसर्रफ बाब तफ़ाउल तज़ारब तज़ारब बाब इफ्तिआल इक्तसब इक्तसब बाब इंफ़िआल इंसरफ। ये कौन सा बाब है? बाब इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल से सर्फ सगीर की गर्दान करें। इत्तहज़ यत्तहज़ इत्तज़हा इत्तज़ह यत्तज़ह इत्तिज़ाहन फहुव मुत्तज़िहुन व उत्तज़ह युत्तज़ह इत्तिज़ाहन फ़ज़ाक मुत्तज़हुन लम यत्तज़ह ला युत्तज़ह ला यत्तज़ह ला यत्तज़हन ला यत्तज़हन ला यत्तज़हन अल अम्रु मिन्हु इत्तज़ह लितुत्तज़ह लियत्तज़ह लियुत्तज़ह वन्नही अन्हु ला तत्तज़ह ला तुत्तज़ह ला यत्तज़ह ला युत्तज़ह ज़र्फ़ मिन्हु मुत्तहज़न मुत्तहज़ान मुत्तहज़ातुन। अच्छा फत्तहिज़ु असल में एउतज़िहु था, तो एउतज़िहु में कौन सा कानून लग गया कि फत्तज़िहु बन जाए? इत्तअद इत्तसर वाला कानून। इत्तअद इत्तसर कानून किस तरह लगता है? बाब इफ्तिआल तफ़ाउल और तफ़ाउल फ़ा कलमे की जगह वाव और या में से कोई वाव का हमज़ा तब्दील शुदा ना हो तो वाव को ता से तब्दील करके ता को ता में मुदग़म कर। वाव को ता के फिर ता का ता में दगम कर दिया तो क्या बन गया? तत्तखिज़ु फत्तखिज़ु बन गया। फत्तखिज़ु। अच्छा ये कौन सा सिगा है? सिगा जमा मुज़क्कर अमल हाज़िर। हाँ आपने अमर किया अल अम्रु मिन्हु इत्तज़ह 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 इत्तज़िहु। इत्तज़िहु अमर का सिगा इत्तज़िहु। हाँ इत्तज़ह 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 इत्तज़िहु इत्तज़ही इत्तज़ह इत्तज़ह इत्तज़हना। इसमें कोई और कानून लगा है? फत्तज़िहु को किससे बनाया है? फत्तज़िहुन जी तत्तज़िहुना से बनाया। उन्होंने इराबी वाला कानून जी अमर हाजिर का से अमर हाजिर वाला कानून लग गया और उन्होंने इराबी वाला कानून लग गया। ज़ैन ये कौन सा सिगा है? सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर हाजिर मालूम। ज़ैन को किससे बनाया है? ज़ैन से बनाया। किस तरह? जब अमर हाजिर वाला कानून लग गया तो हरकतैन को हज़फ किया और आखिर में वाक़िफ़ कर दिया। हरकतैन को हज़फ करने के बाद फा कलमा मुतहर्रिक है तो हमने कहा कि यह अमर होगा आखिर में सिर्फ क्या करेंगे? साकिन होगा। ज़ैन बन गया। अच्छा ये शशक साम में क्या है? सुलासी मुजर्रद के कितना बाब है? सुलासी मुजर्रद के 6 बाब है। 6 बाब में से कौन सा बाब है? ज़रब सर्फ सगीर वज़न यज़न वज़न फहुव वज़न वज़न यज़न वज़न फज़ाक मौज़ून लम यज़न ला यज़न ला यज़न अल अम्रु मिन ज़न तुज़न यज़न यज़न ला तज़न तुज़न यज़न फ़ज़रफ मौज़न 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 वल अलत मिन मीज़न मीज़न मौज़न मौज़न मीज़न मीज़नतन वल अलत मिनहुम मीज़न 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 मौज़न मौज़न मीज़नतन मीज़नतन। ज़रनी ज़र ये कौन सा सिगा है? सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर हाजिर मालूम। ज़र को किससे बनाया है? तज़रू से बनाया है। किस तरह? तो हुरूफ़ैन को हज़फ करे और आखिर में वक़फ़ करे। हाँ तज़रू
زرنی کو بنا کس سے؟ تذر سے تذر سے. اور تذر میں کون سا قانون لگا؟ یا غیر تاکید والا اصل میں تاؤزر نہیں زر کو بنایا کس سے؟ تذر سے تذر سے. کس طرح بنایا؟ حرفتن کو حذف شروع سے حرفتین کو حذف کر دیا. فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ متحرک تو آخر میں کیا کریں گے؟ وقف کر ساکن وقف کریں گے. آخر میں کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. تو کیا بن گیا؟ زر بن گیا. شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کے کتنا باب ہے؟ 6 باب. کون سا باب ہے؟ فتح یفتح. وزرا یا زر صرف صغیر کی گردان. وزر یزر وزر فوزر وزر یزر وزر خدا کا موصول لم یزر لم یزر لا 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 یزر الاول من ذر یزر 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 وان جو لا یزر لا یزر لا یزر لا یزر اذر فمن موزر موزران موزر موزر اعلی من میزر میزران موزر موزر میزر میزرتان موزر موزرتان میزر میزران موزر. اچھا کون سا صیغہ ہے؟ اسی کے بعد مذکر حاضر امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم کی گردان کریں. زر ذرا ضرور ذری ذرا ذر. فتقینو یہ اصل میں کیا تھا؟ یتقنو. کون سا قانون لگا کہ فتقینو بن جائے؟ اتصل و اتعدال. کس طرح؟ جب باب افتعال فاقل میں جگہ واو اور یا میں سے کوئی واقع ہو تو وہ حمزہ شدہ نہ ہو تو وہ تا کے ساتھ تبدیل کریں گے اور تا اس واو کو تا کے ساتھ تبدیل کریں گے. پھر تا کو تا میں مدب کرنا واجب ہے. ادغام کریں گے. ادغام کریں گے. تو ایو تقینو سے کیا بن گیا؟ فتقنو. فتقینو بن گیا. فتقینو کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم کی گردان کرے. اتقن اتقنا اتقنو اتقنی اتقنا. شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مزید. کتنا باب ہے؟ 12. کون سا باب ہے؟ باب افتعال. افتعال کی گردان کرے. اتقن يتقن اتقان فهو متقن واتقن يتقن اتقان ذاك متقن لم يتقن لم يتقن لا 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 يتقن. زنو یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم. زنو کو کسے بنایا ہے؟ تزنو تزنون. تزنون سے بنایا. کس طرح؟ امر حاضر کرنے پہ حروف شروع میں حروفتان کو حذف کریں گے. پھر فا کلمہ کو دیکھیں گے. فا کلمہ کو دیکھیں گے. اگر وہ مکسور ہو متحرک ہوا متحرک ہو تو آخر میں واقف کے اور سے نون اعرابی گرا ہے. نون اعرابی کو گرا دیا. امر بناتے وقت امر نون اعرابی کیا ہو جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ زینو. زینو بن گیا. صرف صغیر کی گردان کرے. شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. کتنا باب ہے؟ 6. سناؤ. ضرب يضرب فعل يفعل نصر ينصر فعل يفعل سمع يسمع فعل يفعل. سمع يسمع. سمع يسمع فعل يفعل. سمع يسمع فاعل يفعل. سمع يسمع فاعل يفعل يفعل. فتح يفتح فعل يفعل. حسب يحسب فعل يفعل. حسب يحسب فعل يفعل. شرف يشرف فعل يفعل. کون سا باب ہے؟ ضرب يضرب. ظرف صغیر. وزن يزن وزنا فوزن وزن يزن وزنا فذاك موزون. لم يزن وزن يوزن. وزن يوزن وزنا فذاك موزون. لم يزن لم يزن لا يزن لا يزن لا يزن لا يزن. لم يزن لم يوزن لم يوزن لم يزن لم يوزن لا يزن لا يوزن لن يزن لا يوزن لا يزنن لا يوزنن لا يزنن لا يوزنن. الامر من زن لتوزن ليزن ليوزن. زن لتوزن. زن لتوزن وہ پڑھا کرے. زن لتوزن. زن لتوزن ليزن ليوزن. ونهي لا تزن لتوزن لا يزن لا يوزن. الظرف من موزن موزنان موازن موازن آلة منه ميزان ميزانان موازن موازن ميزانة ميزانتان موازن موازن ميزان ميزانان موازن موازن موازنة. أفعل توزين ذكر أوزن أوزنان أوزن أوازن موازن والمؤنث منه أوزن أوزنان أوزنات أوزن أوزين. فعل ترجم أوزن هو أوزن بوزن يا وزنات.